ایک وقت کا قصہ ہے، رایا پور گاؤں میں لوگ بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ خوف کی وجہ سے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھتے تھے، لیکن اس گاؤں میں آئے ایک نئے لڑکے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کیوں بند کر رہے ہیں۔ وہ مجبور ہو کر ایک گھر کا دروازہ بجا ہی دیتا ہے۔ لگتا ہے شیطان آ گیا، دروازہ مت کھولنا ورنہ وہ اندر آ جائے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں پاگل ہوں جو دروازہ کھولوں، میں نہیں کھولوں گی۔ لیکن وہ لڑکا مسلسل دروازہ بجاتا ہی رہتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، دروازہ کھول ہی دیتے ہیں، شیطان ہوتا تو اب تک اندر آ چکا ہوتا۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ شکر ہے شیطان نہیں ہے، ہم تو ڈر ہی گئے تھے کہ کہیں شیطان تو نہیں آ گیا۔ بھائی یہ شیطان کون ہے اور آپ سب گاؤں والوں نے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے تم اس گاؤں میں نئے آئے ہو، اگر تمہیں اس شیطان کا نہیں پتا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ ایک آدم خور ہے، جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کو بہکا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کا دل کلیجی گردہ پھیپڑا کھا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو سن کر بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ شیطان نہ آ جائے اور مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ بھائی جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور دروازے کھڑکیاں بند کر دو، ایسا نہ ہو وہ شیطان آ جائے۔ بٹو یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، جسے سن کر وہ بھی ڈر جاتی ہے۔ ارے یہ آپ مجھے کس گاؤں میں لے آئے ہو؟ یہ تو شیطانی گاؤں ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ بیگم یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب ہمیں اسی گاؤں میں رہ کر اپنا گزارا کرنا پڑے گا۔ بٹو کیا فائدہ جب ہم کوئی کام کھل کر ہی نہیں کر سکتے؟ میری مانو تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں بیگم ہم نہیں جا سکتے، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ میں آج شام میں ہی سب گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ہم سب مل کر اس شیطان سے جان چھڑوانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ شیطان ایک گفا کے اندر اپنے کوے کے ساتھ رہتا تھا۔ مالک میں کل شام گاؤں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک میٹھے نام کا آدمی نظر آیا، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوگا، میرا کہا مانو تو آج اسے پکڑ لاؤ، آپ اس کا گوشت کھانا، میں اس کی اجڑی کھاؤں گا۔ ارے کبھی میرے دوست، مجھے دیکھ کر تو سب گاؤں والے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، میں اسے کیسے پکڑوں گا؟ ارے مالک میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس کے دوست کا روپ بدل لو، اسے شک بھی نہیں ہوگا اور جیسے وہ باہر آئے اسے اٹھا کر لے آنا۔ ارے میرے کوے کیا کمال کا آئیڈیا دیا ہے تو نے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر وہ شیطان اس کے دوست کا روپ بدل لیتا ہے اور میٹھے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ میٹھا ڈرا اور سہما اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے میٹھے باہر آ، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کمو پاگل تو نہیں ہو گیا جو اس ٹائم یہاں آ گیا ہے؟ شیطان آ گیا اور اسے پکڑ لیا تو اس کی ساری آوارہ گردی اس کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ ارے میٹھے وہ اس ٹائم آیا ہو بیگا، تو کوئی ضروری بات کرنی ہو بیگی اس نے، تو جا کر سن لے۔ اچھا بیگم میں جاتا ہوں۔ میٹھا دروازے سے منہ باہر نکالتا ہے تو سامنے اس کے دوست کی شکل میں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں کمو بات بتا، کیوں آیا ہے یہاں پر؟ ارے میٹھے باہر تو آ، پھر ہی تجھے بتاؤں گا میں نے کیا بات کرنی ہے تجھ سے۔ میٹھا باہر آ جاتا ہے۔ کمو جلدی بتا، ایسا نہ ہو شیطان آ جائے۔ شیطان آ جائے گا کیا مطلب؟ شیطان تو آ گیا ہے۔ شیطان کا نام سنتے ہی میٹھا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھا کہاں چلا گیا؟ ہائے دھت تیرے کی، تو بہت ڈر پھوک نکلا، نیچے کیوں چھپ گیا ہے؟ باہر نکل، تو بات بتا کیا بات کرنی ہے ورنہ میں باہر نہیں نکلوں گا۔ میں تجھے اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیسے نہیں جائے گا؟ تیرے تو اچھے بھی جائیں گے۔ پھر وہ شیطان اپنے روپ میں آ جاتا ہے اور میٹھے کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہائے یہ تو کمو کی شکل میں شیطان تھا، ہائے شیطان میرے میٹھے کو اٹھا کے لے گیا، میں مر گئی، میں بھی جا کے گاؤں والے کو بتاتی ہوں۔ نصیبو گھر سے نکل کے گاؤں والوں کے پاس جاتی ہے تو بٹو پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہائے میں لٹ گئی، شیطان میرے میٹھے کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہائے میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ میٹھے کے دوست کمو کی شکل میں آیا تھا اور میرے
बिट्टे को उठा के ले गया। देख लो गांव वालों, अगर इस तरह ही होता रहा तो वो शैतान एक एक करके सब गांव वालों को ले जाएगा। हमें फौरन उससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। पर हम करे तो क्या करे? पीर बाबा के पास चलते हैं, वो हमें शैतान से जान छुड़वाने का कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। हाँ ये ठीक है, चलो सब चलो पीर साहब के पास। वो सब उस गांव के पीर के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। बच्चा मैं शैतान को उस वक्त से जानता हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास उससे जान छुड़वाने का रास्ता है। बाबा जी आप हमें वो रास्ता बताओ ताकि हम सब गांव वाले उस शैतान के चंगुल से निकल सके। देखो ये एक लींबू है, तुम इस लींबू को जिस जगह पर भी काटोगे, अगर शैतान वहाँ गया तो वो तुम्हारी इजाजत के बगैर उठ नहीं सकेगा। पर पीर साहब हमें कैसे पता लगेगा कि शैतान इसी जगह पर आके बैठेगा? अब ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें नींबू दे सकता हूँ। अब आगे तुम्हारी अक्लमंदी का इम्तिहान है, तुम कैसे उस शैतान को काबू करते हो। बिट्टू उससे वो लीमू ले लेता है और वहाँ शैतान मीठे को पकड़कर गुफा में ले आता है। मालिक मैं बहुत खुश हूँ, आप इस लजीज गोश्त के इंसान को पकड़ लाए हो। मालिक मैं इसकी ओजड़ी खाऊंगा। हाँ मैं भट्टी गरम करता हूँ, उस भट्टी में इसे सेकेंगे। शैतान अंकल, आप मुझे भट्टी में भून कर खाना चाहते हो तो शौक से खाओ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, गांव के लोगों ने आपको मारने का बंदोबस्त कर लिया है। ये बात तुझे कैसे पता चली? शैतान अंकल ये बात मुझे कल ही पता लगी है, उन्होंने आपको मारने के लिए एक इलम तैयार किया है। ये बात मैं आपको बताने आ ही रहा था कि आप खुद ही घर आ गए और मुझे पकड़ कर ले आए। बेटे तू तो हमारे बहुत काम का निकला, तू एक काम कर, तू जा और पता लगा वो इलम कौन सा है जो मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने बनाया है। मैं वो इलम खत्म करके एक एक गाँव के घर में घुसकर उन्हें उठा कर लाऊंगा। ठीक है शैतान अंकल, मैं भी जाता हूँ और वो इलम पता करके आकर आपको बताता हूँ। फिर मीठा उस गुफा से निकल जाता है। अरे कभी मेरे दोस्त उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि घर जाकर छुप जाए और मेरा काम ही न करे। ठीक है मालिक मैं जाता हूँ। फिर वो कौवा भी गुफा से निकल जाता है और मीठे के पीछे जाता है। मीठा अपने घर के अंदर आ जाता है। अरे बेटे तू आ गया, मैं तो बहुत डर गई थी कि शैतान ने तुझे तो मार दिया हो बेगा। अरे बेगम वो तो मुझे मारने ही वाला था, मगर मैं उसे चकमा देकर वहाँ से निकल गया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर मीठा नसीबों को सारी बात बताता है कि कैसे उसने शैतान से झूठ बोला है। मिठे तूने जो झूठ बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। जब तुझे शैतान उठा के ले गया था तो हम सब गांव वाले पीर साहब के पास गए थे। नसीबो मीठे को सारी बात बताती है, जिससे सुनकर मीठे को बहुत खुशी होती है। बेगम इंतजार क्यों कर रही है, चल उन गांव वालों के पास चल जिनके पास वो नींबू है। मीठा और नसीबो घर से निकलते हैं और कौवा उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों उन गांव वालों के पास पहुंच जाते हैं। हाँ ये तो ठीक काम कर रहा है, अब ये गांव वालों से उस इलम का पता लगा लेगा। मैं जाकर मालिक को बताता हूँ। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है और उस शैतान को आकर बताता है, ये तूने बहुत अच्छा किया है, अब वो इलम हमारे हाथ लग जाएगा और मैं उसे जला दूंगा और किसी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ वो सब ये प्लान बना रहे होते हैं कि उस शैतान को कैसे पकड़ना है। जी मीठे भाई ये नींबू बहुत नायाब है, मगर हमें समझ नहीं आ रही कि हम शैतान को कैसे बुलाएं। ये अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर उसे तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम ये नींबू एक कुर्सी पर काट देना और उसे बहाने से उस पर बिठा देना। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर उठ नहीं सकेगा और हम सब आकर उसे मार देंगे। ठीक है मीठे भाई आप जाओ और उसे यहाँ पर भेजो, मैं
घर के बाहर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप सब लोग भी यहाँ से चले जाओ। जब शैतान पकड़ा जाए तो सब यहाँ पर आ जाना। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और गुफा में पहुँच जाता है। हाँ बेटे, पता लगा लिया तूने कि वो इल्म किसके घर में मौजूद है? जी शैतान अंकल, मैंने पता लगा लिया है। वो इल्म गांव के एक मोटे बिट्टू के घर में है। आप बस किसी तरह उस घर के अंदर चले जाना और वो इल्म जला देना। वाह बेटे, दिल खुश कर दिया तूने। अब मैं भेष बदल कर उसके घर जाऊंगा। वो शैतान एक औरत के रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। हाय, मैं मर गया। इसने तो भेष ही बदल लिया है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये शैतान है? वहाँ बिट्टू एक कुर्सी पर वो लीमू काट लेता है और उस शैतान के आने का इंतजार करने लग जाता है। तभी वो शैतान एक औरत के रूप में वहाँ आ जाता है। माँ जी, आप कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपने घर चली जाओ वरना शैतान आपको उठाकर ले जाएगा। अरे बेटा, मैं शैतान से बचकर ही तो तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे घर में बना रह लूंगी। वो बात कर रहे होते हैं कि अचानक बिट्टू की नजर उसके पाँव पर पड़ जाती है। ओहो, ये तो शैतान है जो इस बूढ़ी औरत के रूप में यहाँ आया हुआ है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? मुझे अंदर ले चलो। माँ जी, आप एक काम करें, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं अंदर जाकर अपने अब्बू को दूसरे कमरे में भेजता हूँ। मेरे अब्बू बहुत आशिक मिजाज हैं। ये ना हो वो आपको देखकर आप पर लट्टू हो जाएं। अरे बेटा, मैं बहुत मगरूर लैला हूँ, किसी के हाथ नहीं आने वाली। पर फिर भी आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ, हम लोग पर्दे का बहुत ख्याल करते हैं। फिर वो औरत उस कुर्सी पर बैठ जाती है। चल कव्वे, अब तक तो शैतान अंकल ने वो इल्म हासिल कर लिया होगा। चल उसके पास चल। फिर वो दोनों गुफा से निकल जाते हैं और नसीबो घर से निकल जाती है और वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो माँ जी, अंदर चलो। अरे बेटा, मैं तो इस कुर्सी से उठ ही नहीं पा रही। ये तूने क्या लगा दिया है इस कुर्सी पर? इस कुर्सी पर नींबू की शिकंजी लगी हुई है। अब तो यहाँ से उठकर दिखा। तभी वो शैतान अपनी असल शक्ल में आ जाता है। बेटे, ये तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा तब जब तू इस कुर्सी से उठेगा। अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद करेगा। फिर वो सब उसे पत्थर मारते हैं। हाय, मेरे शैतान मालिक रजिया आंटी बनकर यहाँ आए थे और रजिया गुंडों में फंस गई। मैं तो अपनी जान बचा कर निकलता हूँ। और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो सब उसे पत्थर मार मार के जान से मार देते हैं।